XFM Express Balita. Nadakpan ang usa ka 18 anyos na ilang si alias Arlene human nabaligya niini ang online nga gikawat nga laptop. Sumay niini usa ka 30 anyos nga biktima ang gitaho sa mga tukan PNP kalabo sa nahitabong rubber incident sulod sa ilang opisina sa Center for Women and Children in a Crisis Everlasting Village sa poblasyon Pangantukan, Bukidnon, Pasalola City sa buntag Abril 13. Sa investigasyon na seran nga pag-abot sa biktima sa iyang opisina, kalit lang matud pa nga gikalagyo ang suspek agi sa pultahan sa likod nga adunay timelhan sa forced entry niini. Samtang ato sa inspeksyon niini intak matud pa nga relief supply sa ilang opisina apan nadiskubrihan na lamang sa biktima ang usa ka Facebook post nga nagtanyag sa usa ka green Lenovo laptop nga ibaligya sa pagsusi sa drawer sa iyang opisina. Dinhinan niya na seran nga nawala na iyang laptop. Tungod niini aga pulis nagpahigayon og follow-up operation uban ang tabang sa usa ka saksi. Ang operasyon ni resulta sa malampusong pagdakop sa usa ka suspek kinsa nasakpan sa akto nga nagpahihot sa ginakawat nga laptop samtang nagpaabot sa bayer. Nagtingkagol na ang dinakpan sa lakapsel sa Pangantukan Municipal Police Station ang posibleng magatubang sa tukmang kaso. Na problema na makasbukol-bukol si mong panglawas si Santon Plus Gold Bunayan alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Prince Obra, XFM News. XFM Report.